Ako želite kupiti jeftine i sigurne FIFA 14, FIFA 15, Android i PC coinse, kao i FIFA 16, CSGO i GTA 5, bilo koje druge igrice i Riot poene, možete to učiniti preko stranice prodaja igrica i coinsa Balkan. Link će vam biti u deskripciji i koristite kupon kod Suarez za mali popust. Pozdrav svima ljudi, ovdje je Suarez, dobrodošli na Creepy ljudi. Danas radimo unboxing i review gamerskog miša i gamerske tastature. Prvo ću otvoriti miš, pa onda tastaturu. Inače, miš i tastaturu su mi poslala kompanija Gearbest, tako da kogod bude hteo da se raspita o ceni ili da vidi proizvod ili da kupi, imaće link dole u deskripciji, tako da hajde da krenemo. Prvo ću otvoriti miš, pa onda tastaturu. Ovako. Dakle, dolazi u jednoj najobičnijoj beloj kutiji, što u suštini ono, šta sad, bitan je miš, samo da ga otvorim. Tako, kutija nam sad ne treba. Dakle, dolazi u ovoj pucketavoj kesi, to je isto mnogo bitno. To nam sad isto neće trebati i ovako izgleda sam miš. Sad ću ga spustiti, samo da ga razvežem od ovih kablova silnih. Ovako izgleda miš. Dakle, to je gamerski pravi miš, ima 7 ovih dugmića. Dakle, imate dva ova sa strane. Fokusiraj ovako malo, dobro. Imamo ovdje jedan i imamo ovdje indikator za DPI, inače miš svetli. Imamo točkić koji je isto dosta kvalitetan i začudilo me da su dugmići dosta kvalitetni, s obzirom da se dosta youtubera drugih koji su radili review sličnih miševa žalilo na kvalitet ovih sporednih dugmića. Lepo leži u ruci. Prvi put kad sam ga uhvatio izgledao mi je jako teško, ali zaista je dobar i kvalitetan miš. Dakle, ovako izgleda pozadina, miš je laserski, lepo klikće, evo da čujete. Bližiš malo slobodno. Dakle, meni se baš sviđa zvuk tiktanja, nije strašno glasan. Ovdje imate odmorište za prste, dakle možete staviti ovako prste i šta ja znam, onako dosta dobar miš, klizi po podlozi, ima velike klizače, dakle evo piše i ovdje dole 7 dugmića, profesionalni gamerski miš. Na kutiji nemamo ništa specijalno, pa da, bukvalno ništa. Nisam siguran, napisat ću negdje pored do koliko DPI može da ide, ali ja ga koristim i sasvim je dovoljno koliko god da je. Ima ovaj kabel, inače USB port, samo da vidite, USB port, onako je ojačan dosta. Samo da vidim, ovdje imate još neki konektor, no nije ni bitno, kabel je dosta kvalitetan, kao i sam miš. Tako da ćemo sada preći na tastaturu i evo je tastatura. Dakle, ovo je K70 Motospeed Blacklight Gaming tastatura. Dakle, proizvođač je Motospeed. Izgleda ovako zaista odlično, kao što vidite svetleća je. I ono što je najzanimljivije, ova tastatura je vodootporna. Tako da ako nešto prospete ili šta ja znam budete radili nad njom, možete biti sigurni da se neće pokvariti, da voda neće ući u dugmiće. Tako da, eto, to je to što imam da kažem za sad o njoj. Sad ćemo da je otvorimo. Ovako ona dolazi, dakle, upakovana. Morao sam da otvorim i miša i tastaturu, čisto da vidim da li rade, da li je sve ok, ali ovako je otprilike bilo zapakovano. Da, evo ga. Posle ću vam pokazati kako izgleda kad se uključe, sad se baš dugmići dobro ne vide. Ali tastatura zaista odlično izgleda, vidjet ćete, dakle kad se uključi
također dolazi sa USB konektorom koji je brendiran, imate dakle ovdje logo Moto Speeda, imate dakle lijepo klić, sad ću samo sklonim ovu kutiju, evo ga. Dakle, evo, da čujete kako se klikće. Eto, to je to. Šta dalje? Dakle, tastatura je gamerska, mislim sam sve rekao. Da, imate ovdje, ovako vam treba za, da, kako kažem, podignete tastaturu, eto tu je još jedan brand, evo o ovome vam pričam, dakle to možete podići i spustiti, ja držim podignuto. Tako da sad ću vam pokazati kako izgleda kad se tastatura i miš uključe. Evo sada sam ih upalio, dakle uključio u računar i tastaturu i miš, kao što vidite tastatura ima plavu, rozu, ovdje dole crvenu, zelenu, tirkiznu i vam opet zelenu na kraju, dok miš, kao što vidite, miš menja stalno boju. Dakle ovdje nekad bude žuta, nekad zelena, tako da ću ja sada ugasiti skroz svetla i vidjet ćete kako izgleda na kraju, dakle u potpunom mraku tastatura i miš. Sada ću ugasiti svetla. Eto vidite kakav se efekt dobio, dakle jako lepo izgleda onako u mraku, pogotovo za ove što vole igrice noću da igraju. Tako da ja ću vam sad izneti neki moj onako zaključak za kraj i vidjet ćete vjerojatno mene kako se ponaša dakle u igricama, kako klizi miš i šta ja znam. Dakle, idemo sada na taj neki posljednji deo ovog reviewa. I evo za kraj da kažem, dakle, pozitivne i negativne strane što se tiče tastature i miša. I da kažem također cenu i da vam kažem da više informacija o ova dva uređaja možete naći na Gearbestovom sajtu, ja ću vam ostaviti linkove oba uređaja u deskripciji. Još jednom da kažem, dakle, tastatura mi se mnogo svidjela, svetli, mislim da je jedna od najboljih tastatura, dakle za te pare. Tastatura košta 15 evra, na miš se baš nisam navikao iz prve zato što je dosta težak, a imao sam prije toga dosta lagan miš, ali verujem da ću se ubrzo navići. Miš mi se mnogo sviđa, posebno mi se sviđa boja miša, dakle ti žuti dugmići i ta neka crna matirana boja. Neke male zamerke, ova dva, da, miš košta 7 evra i carinu sam platio oko 5 evra, malo manje od 5 evra. Inače, dakle, ovaj komplet košta oko 22 evra. Mislim da nije skupo i mislim da za te pare da je ovo bukvalno idealan neki gamerski set. Ne bih ništa dalje dužio, dakle još jednom imate cenu, to jest imate linkove oba proizvoda u deskripciji. Pošto vas je dosta pitalo kako da ostvarite sponzorstvo sa Gearbestom i Everbuyingom, ljudi, kao prvo treba vam dosta dobar kanal, znači negdje oko 4000 subscribera barem, zato što jednostavno ispod njima se ne isplati. Tako da ako imate dakle neki dobar kanal možete otići na njihov sajt, Contact Us, imate tamo sve napisano i imate kao da date onaj kao tiket i tu napišete vaše podatke, date link kanala, proizvod koji biste željeli dakle da uradite review i onda samo čekate njihov odgovor. I dakle neću dalje odgovarati na ta pitanja, pošto mi je prošli put posle reviewa onog mikrofona inbox bio zatrpan. Dakle, eto, za kraj da kažem, da li se isplati, po meni se izuzetno isplati, mislim da su bukvalno, što se kaže, best buy za te pare, i tastatura i miš mi se jako sviđaju i koristit ću ih. Dakle, eto ljudi moji, nadam se da vam se sviđa ovaj klip. Ako biste mogli podržiti da bi i u buduće nešto dobijali od sponzora tako na review da vam pokažem, eto, to bi mi bilo baš onako drago.
Tako da neću dalje dužiti, nadam se da se svidio ovaj klip, ako jeste obavezno ostavite like, share i subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav!